Watching thing. Maayong agaw sa inyo tanan mga kadagkuhan sa Banwa, Mayor Elia Celestina Garcia Yulo, kag SB Vincent. Ako dako gid nga pasalamat na akong subong nga may karsada na kami sa Upper Binataan. Kag nagpasalamat gid ko sa tanan-tanan nga mga kagawad, kapitan, si Kapitan Philly. Pasalamat gid ko sa ila suporta. Kay sang una, ang kabudlayan namon 3 hours pa Upper Binataan, lakat lang namon, wala kami sang masakyan. Sa subong, dako gid ang amon pasalamat nga may masakyan na kami pa Banwa, kadali na lang ang amon nga paglakat kung may emergency kami. May emergency kami nga kadtuan sa Banwa, makalakat kami dayon, hindi kami madugayan. Kag dako gid pasalamat man sa mga katawhan sa Upper Binataan, kag ilabi na gid sa amon nga kagawad, si Kagawad Nick Bernabe. Salamat, dako gid nga pasalamat sa imo suporta. Ang katawhan si SB Vincent, kag nagpasalamat man ko sa tanan-tanan man nga nagpulong ko nga ilagin suportahan ang amon nga Upper Binataan. Thank you gid sa inyo tanan.